हेलो दोस्तों, हमारी आज की नई कहानी है कब्रिस्तान। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे तक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। रॉकी, ये हुई ना बात। तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है, तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जा करके देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है। फिर भी सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? रॉकी, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई। हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वही बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभलकर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी, विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है और उसका भ्रम होगा। विक्की, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं? एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान
کی اور چل دیتا ہے۔ قبرستان کا دروازہ کھولتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے۔ وہ پیڑ کی اور بھی دیکھتا ہے جس پر سونیا کو سر کٹی ہوئی الٹی لاش دکھی تھی۔ راکی کھڑے ہو کر اس پیڑ کی اور دیکھتا ہے۔ تبھی ایک ادرشیہ ہاتھ اس کے پیروں کو پکڑ لیتا ہے۔ راکی ڈر جاتا ہے اور زوروں سے چلانے لگتا ہے، بچاؤ بچاؤ، چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پھر کبھی یہاں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ دوسرے کونے پر ایک قبر ہوتی ہے جو کہ کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر خون لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ادرشیہ ہاتھ راکی کو کھینچ کر لاتے ہیں اور اس قبر میں دھکیلنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ راکی چلاتا ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں پھر یہاں کبھی نہیں آؤں گا، مجھے مت مارو، مجھے جانے دو۔ منوہر کام سے پیدل گھر پہنچنے والا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ قبرستان سے گزرتا ہے اسے راکی کی آواز سنائی دیتی ہے، منوہر! یہ کیا؟ یہ تو راکی کی آواز لگتی ہے، یہ تو قبرستان سے آ رہی ہے، مجھے جا کر کے دیکھنا چاہیے۔ منوہر قبرستان میں چاروں اور دیکھتا ہے لیکن راکی کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ گھر لوٹ کر آ جاتا ہے اور وکی سے پوچھتا ہے کہ راکی کہاں ہے؟ وکی: پاپا، میرے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی راکی قبرستان میں چلا گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ سونیا جو کہہ رہی تھی وہ سچ ہے یا نہیں۔ منوہر: ہمارے پاس سمے بالکل بھی نہیں ہے، جاؤ گھر کے مندر میں شنکھ میں جو جل رکھا ہے وہ جلدی سے لے کر آؤ، ہمیں راکی کو کھوجنے قبرستان جانا پڑے گا۔ وکی وہ جل لے کر آتا ہے۔ منوہر اور وکی قبرستان میں جاتے ہیں۔ منوہر جل چھڑکتا ہے، پھر اسے کسی کے گھسیٹنے کا نشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے اور پھر اس نشان کا پیچھا کرتے ہوئے اس قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ منوہر قبر کے آس پاس وہ جل چھڑکتا ہے۔ قبر سے عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ وکی بہت ڈر جاتا ہے۔ منوہر: مجھے لگتا ہے کہ شراپت پریت آتماؤں نے راکی کو اس قبر کے اندر قید کر لیا ہے، ہمیں جلد ہی اسے نکالنا ہوگا۔ تم یہ پوتر جل آس پاس چھڑکتے رہو، اس سے ہمیں وہ پریت آتمائیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ میں قبر کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ منوہر اس قبر کی اور کھولنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ انت میں وہ قبر کھل جاتی ہے۔ اس کے اندر راکی لت پت بے ہوش پڑا ہوتا ہے۔ منوہر راکی کو لے کر ہاسپٹل جاتا ہے۔ اس کی حالت بہت گمبھیر ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد